औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। अक्सर राह चलते, अखबार पढ़ते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हमें ऐसे इश्तिहारात नजर आते हैं जिनमें जिन्नात और मौक्कलात के जरिए हमारी मुश्किलात और परेशानियों को हल करने के दावे किए जाते हैं। बाद सादा लो अफराद इन इश्तिहारात की तरफ रागिब होकर अपना कीमती वक्त और पैसा भी बर्बाद करते हैं। क्या वाकई जिन्नात और मौक्कलात वो काम अंजाम दे सकते हैं जो हमारे बस की बात नहीं, या फिर जिन्नात हमारी वो परेशानियां हल कर सकते हैं जो हम खुद हल नहीं कर सकते? मजीद जानेंगे इसी वीडियो में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। भले ही किसी जिन के पास पहाड़ उठाने जैसी ताकत क्यों ना हो, भले ही वो महवे परवाज होकर मीलों का सफर चंद लम्हों में तय कर ले, लेकिन फिर भी वो इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। इसका सबब इंसान को अल्लाह पाक की जानिब से दिया गया वो इल्म है जिसे इल्मुल अस्मा या इल्मुल किताब कहा जाता है। हमारी ये वीडियो भी एक ऐसे पुरस्कार शख्स के बारे में है जिसे अल्लाह पाक ने बेपनाह इल्म से नवाजा और वो इस इल्म के सबब बड़े बड़े जिन्नातों पर सबकत ले गया। ऐसा इल्म जिसकी वजाहत करना मौजूदा दौर के साइंसदानों के लिए भी मुमकिन नहीं। अल्लाह पाक ने इस शख्स का जिक्र कुरान पाक की सूरा नमल में भी बयान फरमाया है। किस्सा मुख्तसिर कुछ यूं है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी हैं और जिनकी बादशाहत इंसानों के साथ साथ जानवरों और जिन्नात पर भी थी, अपने दरबार में मौजूद थे। अंबर नामी एक हुदहुद ने उन्हें कौमे सबा और इसकी मलिका बिल्कीस की खबर दी और बताया कि वो सूरज की परस्तिश करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद ही के जरिए इस मलका की जानिब एक खत रवाना किया जिसमें उसे ईमान की दावत और ताबेदारी का फरमान भेजा गया। मलका बिल्कीस ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने की खातिर इंतहाई गरां कदर तोहफे तहाइफ आपकी खिदमत में रवाना किए, जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया और कौमे सबा को तनबीह की कि वो तौहीद की जानिब रागिब हो जाए, वरना मैं ऐसे लश्कर के साथ हमला करूंगा जिसके मुकाबले की ताब तुम में ना होगी। अब मलका बिल्कीस आप अलैहिस्सलाम की ताकत और कुव्वत और इरादे से वाकिफ हो गई और अपनी रियाया समेत अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान ले आई। मलिका ने फौरन एक कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किया कि मैं जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी ताकि दीन की मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकूं। चुनाचे मलका बिल्कीस ने अपनी सल्तनत का एक नायब मुकर्रर किया और अपने बेशकीमती सोने के जड़ाव तख्त को 7 महलों में मुकफ्फिल किया। फिर यरूशलेम यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना हुई। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि मलका बिल्कीस यरूशलेम के बहुत करीब पहुंच चुकी है, तो आपने अपने दरबार में मौजूद जिन्नो इंस से दरियाफ्त किया कि क्या कोई है जो मलका बिल्कीस के तख्त को इसके पहुंचने से पहले यहाँ पहुंचा दे। ये सुनकर एक ताकतवर सरकश जिन जिसका नाम कूजन था गोया हुआ कि आप मुझे हुक्म दें तो मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से कब्ल इस तख्त को यहाँ ला सकता हूँ। मैं तख्त उठाने की सलाहियत रखता हूँ और ईमानतदार भी हूँ। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि वो तख्त इससे भी पहले मेरे पास पहुँच जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस तकाजे को सुनकर वहां मौजूद एक इंसान जिसके पास इल्मुल किताब था बोल पड़ा कि मैं इस तख्त को आपकी निगाह झपकने से पहले यहाँ ला मौजूद करूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। वो तख्त जो यरूशलेम से 2250 किलोमीटर दूर और 7 महलों में मुकफ्फिल था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अहले दरबार के देखते ही देखते जमीन से नमूदार हुआ और इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। जब मलका बिल्कीस आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई तो वो भी अपना तख्त यहाँ पहले से मौजूद पाकर आपकी पैगंबराना सिफात की दिल से मोतरफ हो गई। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि मलका बिल्कीस के इस तख्त को लम्हा भर में हाजिर कर देने वाले ये शख्स जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है लेकिन इनका नाम मौजूद नहीं, कौन थे? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि ये आसिफ थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। इनके बाप का नाम बरखिया था। ये अपने दौर के वलीउल्लाह थे, इसमें आजम जानते थे, एक सच्चे मुसलमान थे और बनी इसराइल में से थे।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارنامہ آصف برقیہ نے کس طرح انجام دیا؟ تو دوستو تاریخی کتب میں اس حوالے سے بھی نشاندہی ملتی ہے کہ تفسیر سمرقندی میں ہے کہ جب آصف برقیہ نے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حی یا قیوم۔ اس کے علاوہ تفسیر القرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اسم العظم جس سے آصف برقیہ نے دعا کی وہ یا حی یا قیوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف بن برقیہ اسم اعظم کی بدولت ٹائم اینڈ سپیس کنٹرول کرنے کے فن سے آگاہ تھے۔ اسم اعظم کی بدولت آصف بن برقیہ نے یروشلم اور ملک سبا کے درمیانی فاصلے کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ ملکہ سبا کا تخت ان کی نظروں کے سامنے آ گیا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ لیا، جبکہ یہ تمام واقعہ صرف اور صرف پلک جھپکنے کی مدت میں رونما ہوا۔ یہودی روایات کے مطابق آصف بن برقیہ نے سینکڑوں سال عمر پائی تھی، کیونکہ ان کا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عزیز کی کتابوں سے بھی ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے رہبم کو خلافت ملی اور ان کے بعد بنی اسرائیل کی یہ عظیم الشان سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بعد ازاں ان دونوں ریاستوں پر اشوریوں کی جانب سے حملے ہوئے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس دوران اشوریوں کی جانب سے آصف بن برقیہ کو پکڑنے اور انہیں غلام بنانے کا تذکرہ بھی بائبل سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آصف بن برقیہ کے نام سے کچھ کتابیں بھی منسوب کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کلیات اساطیر آصف بن برقیہ جو اوراد و وظائف، علم الاعداد اور پراسرار علوم پر مبنی ہے، جبکہ آصف بن برقیہ نے طب کے موضوع پر بھی کچھ کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کتابوں کے نسخے آج بھی آکسفورڈ سمیت یورپ کے بعض کتب خانوں میں موجود ہیں۔ آصف بن برقیہ کا ذکر یہودیوں کی کتاب زبور سمیت کئی صحیفوں میں نام کے ساتھ موجود ہے، لیکن کہیں بھی انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر نہیں لکھا گیا، بلکہ ہر جگہ ان کا ذکر ہجو کہنے والے کے طور پر ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ان کے باپ اور بیٹے بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ وہ عبادت کے وقت شکر گزاری کے الفاظ کہنے پر معمور تھے اور مذہبی اشعار و ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے اور زبور کی تلاوت بھی نہایت احسن طریقے سے کیا کرتے۔ قرآن میں بیان ہوئے اہل علم شخص آصف بن برقیہ تھے یا کوئی اور، یہ بات تو اللہ پاک سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن مفسرین اور مورخین آصف بن برقیہ کو ہی وہ شخص قرار دیتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، علم لدنی اور اسرار الہی سے واقفیت کے حامل تھے، جبھی تو وہ کام کر دیتے تھے جو بڑے سے بڑا جن بھی کرنے سے قاصر تھا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔